Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, boleh madam. Waalaikumsalam, Okey, boleh baik. madam. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak hadir awal ke kelas saya pada hari ini. Even though memang kelas kita awal kan pukul 8. So, saya fahamlah masih ramai lagi yang belum join ni. Kelas kita yang lagi satu tu dikecualikan. So, bermaksud AP116 is a compulsory for you to attend my class. Okay, ada ramai lagi yang tak join. So, mana yang you nampak kawan-kawan yang tak ada tu, tolong panggil. Saya nak seru pun saya seru dalam group je lah. Okay, but attendance is so important. Okay, kalau you tak datang melebihi 20%, you are not allowed to take the exam especially, tapi kita tak ada exam. So nanti result you akan digantung, dan kalau melebihi daripada like say 30-40% you tak hadir, dekat UiTM ada satu akta yang menggariskan you need to justify kenapa tak datang. Kalau tak boleh di-justify, you akan dikenakan denda sebanyak 100. Okay, so yang datang hari ni jangan risau, mungkin you terkecuali. Hak yang tak datang ni Okay, so sebelum kita mulakan kelas kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa saya berkata tentang kehadiran? Sebab minggu lepas pun ramai yang tak datang. Yang saya ambil gambar tu je yang hadir beberapa kerat lah. So jangan ingat saya diam, saya tak ambil tindakan. Okay, so bagi tahu kawan-kawan tu yang mana muka-muka gangster ke tak gangster ke, once you tak hadir ke kelas, I will take action lah. Bayarlah 400-500 pun. Okay, so minggu ini adalah minggu yang ke-11. We will continue with our others planning. Minggu lepas kita tengok pada organizational planning. Minggu ini kita tengok pada operational planning. Hopefully minggu depan kita akan masuk kepada financial planning. Okay, sebab financial planning ni ialah bila kita buat business plan, dia it's quite hard ataupun dia macam dia pening sikit kan. So minggu depan lah kita akan study further about the financial planning. Alright, so minggu ini as I mentioned in our group, right after our class you will attend MC. Okay, BMC pun sangat penting sebab dalam you punya business plan, you kena attach your BMC. Kalau you ingat lagi pada minggu yang kedua, rasanya saya tak sempat buat kelas, tapi saya attachkan satu video pada you yang you kena buka dekat MOOC tu. So sekarang ni kita dah ada satu kelas, satu seminar regarding BMC. Hopefully everyone can join so that you boleh buat you punya BMC template dalam business plan. Okay, without wasting our time, hopefully I'm not dragging much time lah, sebab 9.30 kita nak start dengan mini seminar. Okay, for those yang belum lagi hantar assignment business opportunity, hopefully you can submit as soon as possible lah. Saya ada beberapa student yang doesn't manage to submit early, tapi ada reason lah, tak apalah, kita terima. Okay, saya fleksibel. Kalau you tak contact langsung, you tak hantar langsung, saya tak boleh nak tolong lah, kosong lah. Fail lah. Okay, kalau you ada masalah tak boleh nak hantar, kalau personal punya matter, let me know. Okay, kita boleh berdiskusi dan carilah we will find the solution bila you boleh hantar. Alright, so operational planning is quite a long topic to be discussed. Kalau you tengok dari chapter ada lebih kurang 45 slides. Okay, so dalam operational planning ini, at the end what should student will get. The first one, you kena faham concept of operation function, dan kedua you are supposed to prepare your own operational budget. Okay, so apa itu operation plan? When we talk about the operation, kita terbayang apa? Mesti kita terbayang operator, kita terbayang kilang dan sebagainya.
Okay, so operation plans ini is an important function because of what? During operation plan, we are desired to produce our output. So dalam operation plan ini, kita nak make sure that our business is able to produce product or deliver services. Kalau you memang business yang manufacturing, you would like to produce your end product. Kalau you are a servicing business, so sampai ke akhirnya lah, sampai produk itu deliver kepada customer. Okay. Operation plans also is a process of gathering business input to transform them into the output. So dalam operation, you kena faham is one diagram that will convert our input kepada output. So dalam operation, you kena ingatlah term input, output, transformation, process. Yang macam you nampak yang kali hijau ni lah, kita ada business input, transformation process, output, feedback, external environment. Nanti kita tengok dia punya diagram. Okay. So dalam operation planning ni juga, it will ensure the business is able to produce the product or provide the service that business had planned in a marketing plan. Kenapa dikata marketing plan? Sebab marketing plan is just a heart of our business plan. So within marketing plan ataupun using a marketing plan, we can predict our operation plan. Dia berhubung kait. Marketing plan will illustrate how many sales that we want to produce. Kita nak berapa banyak sales. So bila marketing dah announce dah, okay, kita nak buat sales 200k. Okay, so untuk 200k ni dia akan bagi tahu dekat operation so untuk mencapai 200k, how many product we need to produce. So dia adalah jalan kiranya nanti. So dalam operation plan ini, dia melibatkan jalan kira, dia melibatkan susun atur, dia melibatkan proses. Kalau you tengok nanti, it's about 12 hot topic that contain in operation plans. Okay, so ini diagram untuk operation lah. So dia bermula daripada input apa? So input ini termasuklah kita punya raw materials, termasuklah kita punya manpower, utilities, termasuklah teknologi, benda-benda yang kita akan guna pakai, resources kita. So ini adalah input. So kita nak transform dia menjadi output. Outputnya adalah end product. Okay, so dia akan melalui transformation process of transforming input into output. Dalam transformation process, actually dia bukan saja penukaran bahan mentah dari bentuk fizikal. Contoh, you nak buat kerusi, so you perlukan kayu. So itu adalah penukaran physical product. Dia termasuk juga kalau you melakukan penukaran ownership daripada pemilikan rumah tersebut adalah dimiliki oleh Mr. A. So dia jual, later on rumah itu dapat kepada Mr. B. Itu pun dinamakan sebagai transformation process of ownership. Apa lagi? Kita boleh lakukan transformation process in terms of place. Kawasan. Let's say kat Seri Iskandar ni tak ada ladang durian. So diimport daripada Kurau. So durian daripada Kurau, kita transport dia masuk ke Seri Iskandar. So itu adalah transformation process, include in place. Okay, and another one adalah transformation process dalam time, masa. Contoh, kalau kita ada sawah padi, tiba masa untuk kita menuai padi tersebut, but bukan pada waktu itu, bukan semua padi akan dihantar kepada kedai-kedai. Mungkin kedai-kedai ada lagi stok dia, market ataupun supermarket ada lagi stok dia. So by the time kita nak simpan kita punya beras tersebut, kita store dia dekat kat kilang kita. So and then after kalau ada permintaan baru kita supply. So itu adalah transformation dari segi masa. Okay, so yang color macam light blue ni light green ni, in external environment factor. External environment factor ini adalah something that will influence, something that will give effect
something that will give impact yang berlaku di persekitaran bisnes kita. For example, regulation, economic, competitors, apa lagi dan banyak lagi. So faktor-faktor luaran ini dia boleh mengganggu gugat ketiga-tiga proses kita ataupun ketiga-tiga elemen ini. Dia boleh ganggu, contoh ekonomi yang merudum. So dia boleh kenaikan barangan meningkat, raw materials meningkat harga. So input kita, dia akan ganggu input kita lah, raw materials, cost of buying our raw materials. Dia pun boleh ganggu juga transformation proses, peningkatan harga machine for example. Okay. And manpower supply. Okay. So in external environment factor ini dia boleh ganggu ketiga-tiga. Okay. And bawah ni kita ada feedback. Okay, feedback, we need to get the response from each of our process. Okay, if anything happen dalam early process input, what should we do? Kalau dia dah sampai kepada output, it's quite hard for us to do the correction. Okay, tapi kita still lagi kena ambil action, sama ada nak keluarkan produk tersebut with a defect, with a decreasing of pricing, atau sebagainya. So feedback ini penting to make sure that each of our proses ini berlaku dengan bagus. So if we need for correction action, please do. Okay. Seterusnya, inilah hot topic yang ada dalam operational planning. Kita ada lebih kurang 12 banyak yang kita akan discusskan dalam hari ini. Kita ada process planning, operation layout, production planning, material planning, machine and equipment planning, manpower planning, overhead requirement, location, business and operation hours, license, permit and regulation required, operation budget and implementation schedule. Okay, banyak tapi sikit-sikit je kita ambil dia punya isi-isi penting je. Okay, so kita mulakan dengan process planning. Okay, so anything that you do, we must plan. At the first stage, kita kena plan. So ini adalah process planning. Process planning ini adalah involve the identification of the step-by-step process. We will produce the flow chart from starting proses ni macam mana until dia menjadi produk. Okay. But it's differ if you are in manufacturing business dan juga service business. Kalau you are in a manufacturing business, it's clear about the process. Contohnya activity involved, duration, equipment use. So you senang untuk buat dia punya step. Okay. Kalau service business, explain all the step that should be taken from start to finish. Daripada mula-mula customer jumpa you sampailah ke akhirnya pembayaran dibuat. Tu untuk service business. So proses planning ini dia boleh ditafsirkan menggunakan diagram, flow chart, process chart. Penting ada proses planning ini so that it can be our guidelines. Ini adalah kerja-kerja yang patut kita laksanakan. Okay, and process chart ini selalunya kita menggunakan simbol. Okay, simbol yang macam mana? Simbol yang macam ni. Okay, ada beberapa, you boleh tengok. Bulat membawa maksud operation, anak panah bermaksud transportation. Okay, dia depends kepada what kind of business that you involve and what kind of activities yang ada dalam dia punya business. Contoh, flowchart for the production mixed fruits jelly. So kita ada satu kilang yang akan menghasilkan mixed fruit jelly. Okay. So apa proses-proses yang terlibat? Okay, the first one dikata kat situ, transfer the fruits from the store to production area. Daripada tempat penyimpanan dia masuk kepada production area. Lepas tu bila dah masuk production area, dia pergi kepada check quality.
Dia nak asing, nak segregate the bad fruits and the quality fruits. Okay, yang bad fruit dia asingkan, yang quality je lah masuk kepada cleaning cleaning process. So kita gunakan running water untuk asingkan lah dia punya kotoran-kotoran. Lepas tu dia masuk kepada chopping process, di chop menjadi keturunan-keturunan yang lebih kecil. Lepas tu dia masuk lagi kepada steaming process untuk melembutkan. Lepas tu dia stir the fruits untuk menjadikan dia liquid. Lepas tu masuk 10 parts of water, boil the mixture for 90 minutes and sampailah dia jadi di pack di packaging yang terakhir, mixed fruit jelly. So ini adalah dia punya operation, dia punya proses planning, proses untuk menghasilkan produk. So ini yang biasanya manufacturing company senang lah. Servicing pun senang juga. Dia kena contoh you are web designing services business you. So dia bermula daripada client itu datang. So you greet the client, you invite masuk kat discussion room, lepas tu you get the relevant information, apa yang customer nak buat web design untuk apa. Lepas tu you kena cerita pasal terms and condition, lepas tu you get the agreement kalau customer bersetuju. Okay, lepas tu hantar dia balik ke pintu. So everything, what should you do when you are as a workers to entertain your customer? Satu-satu company dah pun senaraikan. Sampailah you buat web design, you present kepada klien, dapatkan feedback. Kalau klien setuju, make the amendment accordingly. Kalau tak setuju, kembalilah kepada presentation. So ini yang sepatutnya web designer lakukan untuk dia entertain dia punya customer. So ini proses planning lebih kurang macam you punya guideline lah, what should you do. Okay. Right, so itu yang pertama, proses planning. Okay, dia kalau you nak senang ingat, proses planning ni adalah step by step dalam bentuk diagram apa yang business you buat. Okay, yang kedua adalah operation layout. When we talk about layout, dia mesti adalah satu lakaran. Lakaran kita punya business, kita punya susun atur. Termasuklah arrangement of machine, equipment, workers and other facilities. Okay, sebab apa? Bila kita ada layout ini, kita lebih senang untuk find out. Let's say kita adalah orang baru yang masuk kepada company tersebut, referring back to our operation layout, kita tahulah kat sini kawasan apa, nak cari dia dekat mana kan. So operation layout can be divided kepada layout based on process, based on product dan juga based on marketing. Okay, so we will go through one by one. Number one, based on product. Produk yang kita hasilkan. It's suitable for a business that has that has product focus or continuous flow production. Okay, kalau you punya business ada produk, you boleh buat layout based on your product ataupun penghasilan produk you itu adalah continuous. Daripada satu tempat sampailah akhirnya, the continuous flow. Okay, the design of this layout is made according to the sequence of activities. So setiap production yang terlibat tu kita masukkan dalam layout. Okay, contohnya adalah food processing factory tadi tu yang kita buat mixed fruit jelly tadi tu. Kalau you nampak daripada store tadi, kita nak masuk ke dalam production, kita akan melalui the first one, receiving area dulu. Lepas tu dia pergi pada cleaning, ni adalah washing area. Lepas tu kita chop of fruits, steaming, filling area, sampailah
akhir, finished good storage. So ini adalah bentuk layout kepada food processing factory tadi tu. Okay, termasuklah bahagian office ni, tepi bahagian production ni. Okay, ini adalah layout based on product. Layout based on process pula, dia suitable for producing several product using similar process. Kita menghasilkan beberapa produk tapi proses yang diguna pakai tu sama je. Mungkin yang produk A gunakan proses A and B. Produk B guna C and D tapi kat tempat yang sama. Okay. Right, so design based on the similarity of processes whereby machine and equipment that perform similar function will be grouped together. So jadi group dia lah. So yang mana functionnya adalah sama will be grouped together. Okay, contohnya adalah steel workshop and tailor store. Contohnya macam ni. Ni adalah steel workshop. So ini adalah storage area, drilling machine dekat sini, milling machine dekat sini, grinding machine dekat sini. Mungkin kita nak hasilkan produk yang berbeza. Tapi proses yang kita guna pakai milling dengan drilling. Produk B pula gunakan grinding machine and drilling machine. So layout dia semua machine yang functionnya sama will be grouped together. Tapi penghasilan produk yang berbeza itu boleh menggunakan mana-mana machine. Okay. Yang ketiga, based on marketing. Based on marketing ni dia banyak contohnya adalah pasar raya lah. Okay. Dia di-design with an intention to maximize the area available to display goods. So dalam pasar raya kan ada ke tempat yang macam dibiarkan kosong? Tak ada kan, dia memang maximize using the space. Dengan peti sejuk bekunya, dengan dia punya rak-rak dan sebagainya. Okay, so contohnya adalah macam ni. So biasanya cashier duduk dekat bahagian hadapan lah. Okay, trolley letak dekat bahagian entrance. Okay, so dia ada dia punya aisle, laluan dia. So dia ada dia punya rak-rak. Kebanyakannya kalau supermarket ni dia ada dia punya tunjuk arah dekat atas. Sebab kita pun susah kalau when you are the first time datang kepada store tersebut nak find roti for example. So kalau kalau tak ada dia punya penunjuk arah tu, you macam melilau lah. So kalau tempat tersebut dah familiar, senang lah, tak payah tengok pun dah tahu dah lorong ke berapa. Okay. So kedudukan barangan-barangan yang kita susun ni, kalau lah nampak kemas, senang untuk dicari, it will grab customer attention untuk keep on datang kepada kita punya supermarket. Okay, ni contoh untuk layout restaurant. Dining area ni ada dekat sini, kitchen jauh sikit daripada dining area, toilet lagilah yang tersembunyi. Biasanya dining area dekat dengan food display counter, beverage, food counter, dekat dengan cashier untuk you bayar. Okay. Alright, elemen yang ketiga, subtopik yang ketiga adalah production planning. Okay. It's important to make sure that the business is able to produce output or to produce or to provide service that is enough to fulfill the expectation market demand or sales. Okay, so kita sekarang ni nak produce produk. Untuk apa? Untuk fulfill the market demand. Okay, so production planning ini dia akan memberitahu kita how much product to be produced in a certain period of time. Contohnya sebulan nak hasilkan berapa banyak produk. Dalam masa seminggu berapa banyak. Masa sehari pun berapa banyak. So dia relate dengan sales forecast that has been made by our marketers. So dalam Department of Marketing dah keluarkan dah sales forecast. So kita akan kira dia menggunakan formula. Ni formula dia. Example of calculation for output per day. Macam mana nak kira? You kena tahu dulu maklumat daripada marketers, average sales forecast per month.
dalam masa satu bulan dalam masa 1 bulan berapa banyak sales forecast yang perlu kita achieve. Dia tulis kat sini 25,200 ringgit. Okay, let's say harga per unit yang ditetapkan adalah RM15 per unit. Mungkin dia jual shawl lah. Sehelai shawl RM15. So dia nak hasilkan dalam masa 1 bulan 25,200 sales. So berapa banyak shawl yang perlu dihasilkan dalam masa sebulan? Okay, formulanya adalah average sale forecast per month divide by price per unit. Okay, so dia dapat kat sini 1680 unit. Ini dalam masa 1 bulan. Adakah kita kumpul-kumpul dalam masa 1 bulan? Tak. Operation kita hari-hari buat. So kita akan divide by 24 days working hours. Tak termasuk hari weekend, dia bercuti mungkin ataupun ada public holiday. So kita ambil 24 days lah. 1680 unit, we divide with 24 days. Sehari company ini, kilang ini perlu menghasilkan 70 unit shawl per day. Faham tak? Cara nak kira. A simple mathematic. Boleh tak? Faham, Madam. Faham Okay, kalau faham kita buat exercise sikit lah. Average sale forecast per month adalah RM249,000. Okay, ini adalah maklumat yang di-share oleh marketers. Dibagi price per unit dia RM10. So berapa banyak produk yang perlu dihasilkan dalam masa 1 bulan? Berapa banyak? Simple je ni kira ni. Melainkan kalau you tak dengar tadilah waktu saya explain tu memang you tak pernah nak jawab lah. Kalau you dengar, of course you boleh jawab terus. Masa 1 bulan berapa kena produce? Berapa Kamaria? Kejap. Tak cukup kosong. 24,900. Itu jawapan saya. Okay. So betul lah. Sebab kita hanya divide kan 249,000 divide by 10, buanglah 1 kosong je jadi 24,900 unit per month. Ini per month ya. So kita nak kira dalam masa 1 hari, which is dalam masa 1 bulan kita consider ada 24 hari. So 1 hari berapa? Banyak produk perlu dihasilkan. Berapa? 1037.5. So kita bundarkan dia lah. Bundarkan dia sebab ini adalah dalam bentuk unit. So kita bundarkan kepada titik perpuluhan terdekat 1038 unit per day yang perlu kita hasilkan. Okay, untuk mencapai kita punya sales forecast RM249,000. Okay. So betul dah tu. Alright, so seterusnya kita pergi pula kepada material planning. Okay, material planning ini dia sangat relate dengan business yang produce produk juga. Okay, so bila kita produce product, we need to determine types and amount of raw materials yang kita perlukan. Okay, so dia punya step yang pertama kita kena identify, list down raw material yang kita perlukan. Lepas tu kita kena buat bills of material, calculate the quantity yang kita perlukan, identify the supplier. Okay.
Alright, so identify and list down the raw material required. Contoh dia kata dekat sini, penghasilan pensel. Kebiasaannya kalau business tu involve dalam manufacturing activities, it quite easy for us to determine raw materials yang kita perlukan. Kita tahu dah. Contoh dia kata penghasilan pensel. Dia memerlukan hollow woods, lead, eraser, metal band, paint, glue, packaging box. Senang untuk kita list downkan dia. In case kalau you punya business adalah retail business. So macam mana nak list down raw materials ni? Tak ada lah sebab kita tak hasilkan barangan tersebut. So kita kena estimate amount of initial goods to be purchased to start the business operation. Let's say kalau you buka business stationery. So you kena predict initial purchases. Untuk permulaan, berapa banyak pensel yang you nak beli, berapa banyak gum yang you nak beli, berapa banyak gunting yang you nak beli. So you kena estimate. Dia berbeza lah kalau dengan business yang memang hasilkan produk. Okay, bila you dah list down, so kita nak buat bill of material. Okay, termasuklah material apa, part of component, amount needed. Contohnya adalah sebegini. To produce 1 unit pencil, dia memerlukan half hollow wood. Dia ada specification dia 17 cm panjang, kuantiti 2. Ni untuk sebatang pensel saja. Okay, dia memerlukan leads, berapa specification dia, kuantiti dia. So ini adalah bill of materials. Contoh lain adalah kalau you as a baker. So you nak baking ni, you memerlukan flour, sugar, egg, corn syrup, margarine. Berapa kuantiti yang diperlukan? Apakah itu safety stock? Siapa tahu? Safety stock tu apa? Siapa boleh teka? Backup stock. Betul. Backup stock. Kalau bila kita kena faham, kalau kita nak hasilkan sesuatu barang ni kan, terutamanya lah kalau selalulah kalau kita tak buat, kita bukan sebagai baker pun, kalau kita masak dekat rumah pun, kita mesti ada safety stock kita. Sebab nanti bila tiba-tiba lah, contoh you guna flour Faiza, you beli dah 50 kilogram tapi you tak ada safety stock. Let's say kalau lepas ada flour yang dimasuki semut ke, yang jatuh ke lantai ke, so dah tak cukup untuk you hasilkan you punya pastry, your battery your pastry dan juga cake tu. So kita kena ada safety stock. So dalam material punya schedule ni, you kena masukkan, you kena kira sekali. So total material requirement ni dia termasuklah safety stock. Okay, so you kira price per unit, so dapat total up lah. Alright, so tu tadi raw material. Sekarang ni machine and equipment planning. Nak beli machine macam mana, nak select the supplier macam mana. Okay, so the first thing you need to know, list down all the machine and equipment required. Apa machine yang you perlukan? Contoh baker tadi tu, nak buat nak baking kan, apa machine? Contoh oven, mixer, equipment macam senduk, mangkuk, tray dan sebagainya. So you list down. Okay, so you kena determine amount yang sepatutnya you beli. Mungkin oven boleh beli 2, mixer boleh beli 2, equipment sebagainya tu berapa kuantiti yang sepatutnya. Then kena identify juga supplier, yang mana yang tawarkan harga yang lebih murah dengan kualiti yang sepatutnya lah. Okay, factor to be considered in purchasing machine and equipment. Of course, the first one, we will make a survey ataupun research ataupun comparison between prices. Yang mana yang menawarkan harga yang berpatutan dengan quality and reliability yang bagus. Tak semua barang yang harga tinggi itu bagus. Kebarangkalian ataupun kenapa ada orang produce jual harga tinggi? Ada orang
harga rendah tapi produk yang sama. Mungkin the first reason dia adalah distribution channel yang berbeza. Ada orang direct ambil dengan producer, so dia dapat harga yang lebih murah, so dia jual dekat you harga yang murah. Ada orang yang melalui daripada producer, dia melalui retailer, melalui agent baru sampai kat dia. Yang bermaksud dia punya intermediaries tu, orang tengah tu dah pun markup harga, dah sampai dekat dia harga dah sedikit meningkat. Dia nak jual pula dekat you, dia pun nak dapat untung, so harga dia pun lebih tinggi daripada orang lain. Okay, so availability of spare part. Janganlah rasa macam nak beli hak murah, beli kat Shopee. Lagi bila ada je isu-isu yang berkaitan dengan breakdown maintenance bawah ni tu, so tak ada spare part. Nak pergi ke workshop dan sebagainya, dia kata yang ni China punya ni, beli kat mana? Shopee. Tak susah nak cari spare part ni. So mula-mula memanglah you rasa macam advantage kepada kita dapat harga murah dan sebagainya, tapi at the end kita juga yang menanggung cost. Alright, so technology and user friendly. Kita we understand that something that related with the machine ini adalah benda yang akan monitor oleh komputer, benda yang berteknologi. So make sure that teknologi tu compatible with the manpower. Kita punya employee. So kita ada ke employee yang ada skill tersebut. Kalau tak ada, kita kena hantar mereka pergi training lah untuk dia operate machine tersebut, dan juga kena user friendly. Kalau yang tak user friendly pun susah juga. Nak kena extra extra punya work dan sebagainya, susah juga. Supplier reputation. Okay. Kita boleh bertanya sebenarnya dengan bisnes yang lebih kurang macam kita yang beli dengan supplier yang sama. So reputationnya macam mana? Kalau memang dah ada bad reputation, kenapa kita nak jump kepada supplier yang tak bagus tu? And after sales service, lepas dah beli pun dia follow up macam mana dengan machine kita, okey ke tidak. Okay, so baguslah kalau dia ada after sales service. Okay, so yang kat belah kanan itu adalah example of machine and equipment requisition planning schedule. So berapa banyak machine yang diperlukan, what kind of machine, harga berapa, total price, so you dapatlah grand total dekat bawah tu. Okay, so berapa banyak machine sepatutnya kita beli dan juga berapa banyak equipment yang sepatutnya kita ada. So ini adalah pengiraan untuk kita tahu berapa banyak machine yang kita perlukan. Okay. The first one, determine the planned rate of production per day. Dalam masa hari tu, berapa yang kita rancang untuk hasilkan. Okay. Okay, so first kena determine yang tu dulu. Then standard production time per unit. Untuk hasilkan produk tersebut, berapa standard masa. Okay, then kita kena times machine productive time. Standard production time. Okay, dekat bawah ni. Sorry. Machine productive, terbalik. Okay, the first one, kena tengok, kena determine plan rate of production per day. Yang kita rancang hari tu nak produce berapa. Okay, yang kedua, standard production time per unit. Untuk hasilkan barangan tersebut, standardnya berapa? Standard masa yang diperlukan. Okay, dekat bahagian sini ni. Lagi satu, determine the machine productive time. Bawah ni. Nak tahu machine productive time, dia ada formula operation hour minus with total up of setting up time dengan downtime. Sebab apa? Kita nak operate machine tersebut, setting up time tidak dikira, dan juga kalau dia tiba-tiba ter-shutdown ke apa, downtime pun tidak dikira.
Okay, so operation hour kena tolak dulu dengan kedua-dua perkara ni, barulah dapat machine productive time. Okay, so ini adalah formula dia. Okay, kalau ada pen kertas, that supposedly memang you kena ada pun. Bila buat kelas kan, ada pen, ada kertas nak jot down something. Okay, so ini adalah formula dia. Kalau boleh tulis sekejap sebab kita nak kira sama-sama selepas ini. Saya bagi masa sekejap. Okay, alright. So, sekarang ni nak kira berapa banyak mesin ataupun equipment yang diperlukan. Contoh soalan dia kata time available for cooking lunch in restaurant starting 9 a.m. until 11 a.m. Okay, each dish take 40 minutes to cook. Satu menu lah ataupun satu lauk tu 40 minit untuk dimasak. If the restaurant's menu consists of 12 dishes. Okay. Calculate number of stove required. Berapa banyak stove yang kita perlukan. Okay, saya nak tahu dulu plan rate production per day. Dalam masa sehari, berapa yang dia rancang untuk produce dalam masa satu hari? Berapa masa dia? Dalam masa sehari, dalam masa satu hari, ya Allah, belik-belik. Dalam masa satu hari, berapa masa yang dia plan untuk hasilkan dishes? Berapa? Anyone? Dalam masa sehari, berapa masa yang mereka rancang ni untuk hasilkan many dishes? Saya tak berganjak kat sini je lah. Sampai saya dapat jawapan. 3. Bukanlah. Apa jawapan dia ke, Kamaria? Jawapan saya 3. Jangan 3 terus. Sabar dulu. Kita buat step by step. Betul dah jawapan Kamaria tu 3. Okay, so saya nak tahu dulu dalam masa sehari berapa masa yang dia plan untuk hasilkan semua dishes tu. 120 minit. Yes. Bermaksud 2 hours daripada pukul 9 sampai pukul 11 tu. Tapi bila kita tengok the lowest unit dia menggunakan minutes, so kita kena convert dulu kan, Kamaria. Convert dulu 2 jam kepada minutes. Meaning to say 2 jam 2 kali dengan 60 lah. Okay, 120 minutes. Okay, itu adalah plan rate. Okay, how about the machine productive time per day? Berapa Kamaria? Machine productive time per day. 40 minit. Betul lah. 40 minit. 40 minit. So kita divide dengan 40, darab dengan? Salah ke Kamaria? Bukan. Kejap saya tengah pening. Darab dengan maksudnya. Oh, okay. Mungkin awak tertukar. Oh, sebab ada 12. Okay, faham. Okay. So kita darab dengan 12. 36 stove required untuk hasilkan 12 dishes dalam masa 40 minit. Okay. So ini pengiraannya. Okay.
So seterusnya how about the manpower planning? Manpower planning pun ada pengiraan dia juga. Okay, so the first one dia lebih kurang sama macam yang mission and equipment tadi, cuma dia tukar terms sahaja. The first one kena juga determine plan rate of production per day. So the second one kita kena determine standard time for a workers to produce one unit of product or to complete a particular job. Yang kita nak kena darab tu. Dan kita kena tahu juga workers productive hour. So kalau dia bekerja 9 jam, mungkin dia ada 1 jam untuk rest. So dia tolak siap-siap lah. Okay, pengiraan dia, kita ada dia punya formula. Lebih kurang je. Kalau tadi number of machine, plan rate of production per day masih lagi sama. Yang ni kita bahagi dengan worker productive time per day. Tadi machine productive time per day. Dan kita times with the worker standard production time. Kalau tadi machine standard production time. Okay, so ini adalah formula dia. Nanti you kena kira. Okay, saya tak nak dah Kamariah, saya nak orang lain pula kira. Nak orang lain kira janganlah hadir ke kelas saya ni sekadar dengar je, sedih saya. At least you get something lah, kiralah sikit-sikit dengan saya. Walaupunlah subjek saya ni yelah bukan subjek yang you perlu tekankan, tapi dia adalah 3 jam kredit. Nak tak nak you kena juga dapat at least B lah. Takkanlah dapat C. Takkanlah tak boleh dapat A. Kalau saya study dulu, kalau subjek tersebut 3 jam kredit, means that subjek tersebut adalah penting. So saya tengoklah, kalau saya rasa saya boleh buat, shoot terus A. Kalau saya rasa macam subjek tersebut tak boleh nak buat, saya struggle sedikit tapi saya letakkan okay, B plus it should be okay. Tak adalah saya nak kata dapat C pun jadilah. Janganlah macam tu. Walaupun ini adalah subjek servicing. Saya study dulu, saya belajar technopreneurship, which is different. Dia lain sikit dengan entrepreneurship. Technopreneurship, you kena study engineering punya course. Saya study manufacturing, saya study electric, saya study information technology. Saya study juga pasal mechanical. Semua saya study. Ni semua bukan daripada bidang saya, entrepreneurship. Tapi kena masukkan juga, which is daripada fakulti lain lah. Macam you lah. You daripada AP 116, yang mana tiba-tiba kena study entrepreneurship kan. Berbeza. Tapi alhamdulillah subjek-subjek yang daripada fakulti lain ni tak ada lagi dapat C. Paling rendah pun B+. Sebab saya ada strategi. Memang dia 3 jam kredit banyak ni kalau kita loss. Kalau kita dapat C. Okay, so dalam kelas memang kena fokus. Sebab kita tahu kita subjek tu mungkinlah subjek yang sedikit susah. Macam ni lah operation ni banyak pengiraan. Financial nanti lagi lah banyak pengiraan. Tapi fokuslah at least pensyarah tersebut akan rasa macam okay, dia faham benda ni bukan daripada fakulti you, tapi dia nampak lah you punya enthusiasm, you punya encouragement tu nak tahu pasal subjek ni. Jangan tipu saya sebab saya dah belajar dulu daripada you all. Benda-benda yang berkaitan dengan subjek yang you rasa macam remeh-temeh pula. Okay, so ini adalah formula dia. Now, mari kita sama-sama. Okay, dia kata a soy sauce bottling factory labels bottles manually. So kita ada satu kilang yang dia label dia punya botol tu, yang dia letak stiker kat botol dia tu secara manual, tak pakai machine. Okay, so dia estimate sell forecast per day 500 bottles plus 10% safety stock. Okay, so on average, worker takes 10 seconds to label a bottle. So standardnya dia kata dalam seorang pekerja dia boleh label 10 second, siap dah label. Okay, so dia bagi siap-siap worker productive hours is 6 hours.
So macam saya mention tadi, kalau lah kita tengok unit dia adalah yang paling bawah second, so 6 hours tu kena convert kepada second times with 60 times lagi dengan 60 nak dapatkan second lah. So berapa banyak pekerja yang diperlukan? Okey, jawab soalan saya, plan rate production per day berapa? 5,500. 5,500. Okey, workers productive time. Workers productive time dah terpambang dah dekat situ. 21,600. Divide, lepas tu kita nak kena times dengan berapa? Lima orang tak masuk kelas saya. Haikal, Daniel. Ya, madam. Berapa jawapan? 10. Times dengan 10 tadi. So jawapan Haikal berapa? 2.5. 2.5. Tapi workers ada 3 kot. Okey. So 3 orang pekerja yang kita perlukan ya. Alhamdulillah ada juga yang jawab. Okey. So yang seterusnya, okay, example of direct labor planning schedule. So kita dah tahu dah kalau tadi kat bahagian production ni kita perlukan 3 orang. So kita letakkanlah dekat bottling punya operator. Contoh nama dia macam tu lah. So number of staff 3 yang diperlukan. So kita kena estimate dia punya salary, EPF, so and totalnya berapa. Setiap planning macam yang you discuss minggu lepas, organizational planning dia ada dia punya staff admin. Untuk production it's also the same. They have their own workers. Operation manager, supervisor, technician, operator. So itu semua direct labor bawah operation. Don't get confused. Jangan combine semua letak dalam admin. Tak boleh. Okay. Marketing pun ada dia punya pekerja. Salesman, marketing manager, dan sebagainya lah kalau you can find out. Okay, sama juga macam organizational plan. EPF bergantung kepada potongan semasa tahun itu. You kena check dalam KWSP punya website. Okay, once you kata ditulis bermula Januari 2022 sehingga beberapa, percentage dia adalah 10 contoh. Okay, you kena ambil yang current. Right? Then, you kena refer kepada jadual ketiga. Dia tak boleh sewenang-wenangnya gaji 2,000 times with 10. Kalau gaji dia 2,000 senang lah. Kalau gaji dia adalah 2,150. So dia kena times with, dia tak boleh times, dia kena tengok pada jadual tu. Okay. Alright, so let's say lepas ni saya tengok, saya check you punya operational direct labor planning schedule ni. Kalau tak sama macam saya mention hari ni, bangkah. SOKSO pun sama, tengok kepada SOKSO punya website berapa potongan yang semasa. Okay, so baru you akan dapat total. Seterusnya adalah overhead requirement. Okay, overhead requirement pun kita kena identify juga apa yang dimaksudkan dengan overhead requirement ni. Okay, dia adalah other than direct raw materials dan juga selain daripada direct labor. Contoh baker tadi dia beli flour. Selalunya dia gunakan flour Faizah harga RM3. Itu adalah dia punya requirement ataupun dia punya standard dia guna Faizah harga RM3 1 kilo. What happen kalau pada bulan tu Faizah kat kawasan dia tu tak ada. Tepung Faizah tak ada stok. Adakah dia perlu stopkan production? Which is no lah. Production still lagi kena berjalan sebab ada demand, ada permintaan daripada pelanggan.
Okay, so dia kena switch daripada Faiza mungkin dia beli yang blue K ke, tepung blue K ke, harga murah sikit ke. So itu dinamakan sebagai overhead requirement. Mungkin harga terlebih sedikit ataupun kurang sikit okey lah. Kalau terlebih sedikit tu, kalau dia guna tepung blue K tadi tu, mungkin dia punya kit tak selembut menggunakan Faiza, tu nama dia overhead requirement. Sama juga macam indirect labor. Kalau kita ada operator kita tak cukup, production pada bulan tersebut terlalu banyak, so kita hire part time operator. So itu pun dinamakan sebagai overhead requirement. Termasuklah maintenance, utilities, insurance, tu semua masuk dalam overhead requirement. Sorry. Okay. Right, so seterusnya we discuss about the location plan. Okay, location plan ini adalah tempat di mana kita nak put our business. So in other word, location plan is a very important thing untuk kita tarik kita punya customer. So bila kita choice of location is important because it will affect kita punya sales revenue. Location business kita akan affect kita punya sales. Okay, business operation cost pun akan affect long term investment. Jangan fikir kalau kita ada lokasi kita pilih location yang ceruk-ceruk, yang tak ramai orang nak lalu, murah. Tapi in a long term investment, kita tak akan dapat sales revenue yang tinggi. Macam mana nak bayar kita punya liabilities. Okay. Namun begitu, in order to choose the correct location, it differ what kind of activities that you involve. Manufacturing activities ke service activities. Because manufacturing activities ataupun yang ada kilang-kilang, jarang kita jumpa kilang yang ada dekat pusat bandaraya. Sebab mereka punya fokus nak hasilkan produk, bukan nak grab attention of our customer. Okay, so dia kena letak kat kawasan yang jauh daripada penduduk sebab mungkin dia akan keluarkan asap-asap yang tak yang mencemarkan udara, so dia kena luar daripada kawasan yang ada penduduk. Sebab untuk manufacturing bukan sales yang kita dapat yang akan meningkatkan profit, tetapi cost of production. Kalau kita boleh reduce, dia akan meningkatkan profit. Sebab tu dia pilih kat kawasan yang terpencil. Let's say kalau letak kat bandar, ada isu pollution dan sebagainya, kena saman. So cost of production meningkat lagi. Compared to the service activity yang memang kena pilih tempat yang distant with our customer is so close lah. Sebab customer ni akan meningkatkan kita punya sales bila mereka membeli. Bila sales meningkat, of course our profit pun akan meningkat. Okay. So pendek kata, untuk manufacturing activity, location doesn't matter. Untuk service activity, is very important for you to allocate your business near to your customer. Okay, so factor to be considered of choose the correct location, of course lah, salah satunya distance from the supplier. Kita tak nak transportation cost tu terlampau tinggi. So pilihlah tempat yang dekat dengan supplier. Labor supply pun senang, tak boleh ambil daripada pekerja Malaysia, import pekerja daripada Thailand ke, daripada Bangla ke, which is lebih murah dari segi transportation, price of land, harga macam mana, infrastruktur yang bagus, local government policies. Sebab ada kawasan yang mana bisnes yang you nak buat tu tak mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Dari segi security, ada ke orang yang akan pergi ke kawasan yang yang ada rekod jenayah? Mestilah tak ada kan? Okay. Alright, so the next one is about the business and operation hours. Apa beza business hours dengan operation hours? Any ideas?
Uh, business tu what time the business is open for the customer. Kalau operation tu kalau worker dia bekerja sampai pukul berapa. Betul Kamariah. Kata pampang dah sebenarnya kat situ. Rasanya Kamariah je kot yang baca. Okay, so betul. So business hours adalah masa business itu beroperasi. Operation hours adalah waktu untuk pekerja bekerja. Berbeza. Usually operation hours is more longer compared to the business hours. Sebab apa? Pekerja perlu hadir awal untuk prepare. Pekerja perlu balik lambat untuk settle down the business, untuk kira tutup account dan sebagainya. Okay, waktu buka business tu mungkin 9 sampai 5. Contoh Monday to Friday 9 sampai 5, Saturday buka 10 sampai 3, Sunday close. Tetapi untuk operation hour it will started maybe 8 sampai 6. 1 hour gap daripada business operation hours. Contohlah untuk produk, untuk manufacturing dia ada shift dia. Okay, shift ini depends kepada planning for production yang kita discuss early tadi tu. Okay, so kalau dikata 2 shift, okay, dia maksud 2 shift lah operation hours dia. Okay. Seterusnya license, permit and regulation. Okay, when you desire to open up a new business, you must, the first one, register your business first. Menggunakan SSM lah biasanya. Let's say kalau business you tu ada kena dapatkan license, permit, tolong buat benda itu. Okay, kita nak buat business secara legal. Contoh restoran, dia kata kat sini ada few license, permit, regulation yang you perlu apply. License for signboard nak naikkan nama restoran Tom Yum Selera Pantai Timur, panjang nama tu pun kena dapatkan license. Nak import pekerja asing pun kena dapatkan permit. Because of you are involved dalam food and beverage, kena dapatkan typhoid injection untuk setiap workers. Okay, so untuk typhoid injection ini hari tu ramai yang tanya masa buat business opportunity tu, dia kata Puan betul ke Puan tak galakkan buat business food and beverage? Saya kata ya betul, sebab bila kita buat food and beverage sepatutnya kena ada typhoid injection for the workers. Kalau you produce benda itu you yang produce. Kalau you yang produce, kalau you as a dropshipper tak apalah, mereka yang kena typhoid injection. Lepas tu saya what I can say, kalaulah sebelum ni you jual cupcake tersebut tak ada lagi isu-isu orang keracunan makanan ke apa-apa je lah yang berkaitan kesihatan kau tak ada, okay, acceptable, tapi with your own responsible lah. Make sure you nak prepare benda tu kena betul-betul hygiene, menggunakan produk yang bagus. So saya benarkan, tapi with your own responsible. Alright, so macam saya mention minggu lepas, each of our plan kena ada budget sendiri-sendiri. Sebab budget ini nanti akan dimasukkan dalam financial plan. Okay, so untuk operation budget pun sama, kita ada fixed cost, kita ada variable cost, kita ada others expansion. Okay, contoh macam ni lah. Fixed cost ini refer to the long term punya investment. Contoh kita beli machine, equipment mahal kan, so nanti dia akan jadi kita punya asset kan, so dia letakkan di bawah fixed asset. Monthly expenses adalah yang kita bayar bulan-bulan dengan amount yang not flexible, berubah-ubah. Contoh gaji pekerja, pembelian raw materials, and kalau ada anything yang tak termasuk dalam monthly expenses, tak termasuk dalam fixed asset, dia masuk dalam other expenses. Contoh deposit, you beli mesin tadi, you ada bayar deposit, ada insurannya, okay, boleh masuk dalam others expenses. Contohnya adalah seperti ini.
Gaji masuk dalam monthly expenses sebab bulan-bulan kita bayar gaji. Utilities pun masuk dalam monthly expenses. Rental masuk dalam expenses. Masuk dalam monthly expenses. Okay. Deposit contohnya masuk dalam other expenses. Okay. Ini caranya. Right. Last but not least adalah implementation schedule. Okay, dia macam satu schedule that will portray all the activities yang ada dalam business you dan juga duration period for you to complete those activities. So penting lah kena ada implementation schedule ini to show which one is priority. Proses A dulu ke, chopping dulu ke ataupun steaming dulu yang perlu you lakukan. Okay, so dia akan tengok kepada berapa masa, bila due date dia. So due date yang paling dekat adalah more priority lah. Okay, kita akan tengok dia punya real time, by the time kita siapkan proses A tapi sebenarnya proses B pun dia berjalan sekali. Okay. Contohnya adalah seperti berikut. Nak daftar incorporation of business, application of permits, bermula Januari dah start dah. So ada masa lebih kurang 3 ke 4 bulan untuk siapkan aktiviti pertama, kedua. Sampailah you dah set up you punya business. Okay, boleh? Modul 9 apa? Modul 11 lah. 11. Okey ke? Okay. Ifan Haziq, okey ke? Okey, madam. Macam tu suara dia. Sekejap, saya nak panggil nama. Kita supposedly kena ada 23 orang untuk kelas AP11648. Sekejap ya. Saya refresh kejap. Adli Nur Zikri. Ya, madam. Ahmad Daniel Haziq. Daniel Haziq. Tak ada. Amir Arif. Tak ada. Tapi dah tanda. Amir Ashraf. Tak ada juga. Camelia Elisa. Ya, madam. Fitri Haikal. Haikal Daniel ada. Akmal Haziq. Akmal Haziq. Saya malah nak check list ni sebab ada je sebenarnya yang ada dalam kelas ni tapi dia tak menyaut. So what for, right? Kalau hadir kena keberadaan itu penting. Muhammad Aiman Naim. Arif Zulkarnain. Ada, madam. Ada, madam. Siapa yang ada tu? Aiman Ada. tadi ada. Aiman pun ada. Aiman. Aiman, okey. Aiman ada, Arif ada. Fuad Azwan. Fuad. Kalau tak boleh nak bercakap, you raise hand pun boleh, you chat kat tepi pun boleh. Fuad. Tak boleh tekan apa-apa dah Fuad. Irfan Haziq. Ada, madam. Izakri.
Izakri bin Zakaria. Sufi Arif. Naim Iskandar. Pemariah ada Syarah Balkis. Okey. Tadi. Amira Batrisha saya sebut dah ke? Belum, madam. Okey. Nurul Fatihah. Nurul Fatihah. Nurul Nazlin Farzana. Ada, okey. Kaisara Izati. Saya, madam. Syahirah Natasha. Saya, madam. Umi Aina Ayuni. Saya, madam. Okey. Daniel Haziq. Amir Arif. Amir Ashraf. Fitri. Akmal. Izakri. Sufi. Iskandar. Naim Iskandar. Fatihah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni. 9, 18 tolak 2, 16, 9. Macam lebih seorang je. Okey. Tak apa. Yang mana tick attendance tu, tapi dia tak ada dalam kelas saya remove dia punya tick. Okey. Mungkin ada yang terkeluar masuk, tapi kena bagi tahulah kalau terkeluar masuk sebab nama dipanggil. Okay, terima kasih banyak hadir ke kelas saya pada hari ini. Anything else you want to ask regarding your assignment ke? Mi apa ni? Mi apa Lepas ni kita ada meet ni kan, madam? Kita ada seminar. Seminar. Ni dia bagi kat WhatsApp kan? Nanti saya bagi link dekat WhatsApp dan juga link kehadiran dekat WhatsApp. Ini seminar. Alright, madam. Okay. Ada apa lagi nak tanya? Madam, kalau yang assignment tu buat food and beverage juga, Boleh? kira markah kurang ke macam mana? Tak ada. Sebab yang ni kita tak jual. Kalau yang business opportunities, hari tu you memang jual. Yang kita tak jual, kita hanya buat planning saja. Kalau you buat food and beverage, boleh, tak ada masalah. Okay, Mr. Madam. Sama. Tak ada dah Okay, 9.30 nanti you masuk, saya share link. Terima kasih banyak hadir ke kelas saya pagi-pagi buta ni. Okay, hopefully dia mendatangkan kebaikan kepada you all dan juga saya pada pagi Jumaat inilah. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akan discuss pasal financial. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Ada. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.